पिलामाने स्वागत। आज मु युक्त 2 द्वितीय वर्षर साहित्य दीप्ति बहिर उठ निशी पाहिला एथर कविताटी पढ़िया जाऊँगी। यार कवि होउछंती बनमाली दास। से अष्टादश शताब्दी कवि, जड़े उच्चकोटीर संगीत रचयिता भावरे से प्रसिद्धि लाभ करथिले। से पुरी रे जन्मग्रहण करथिले। से जाति थिले करण और तांकर कौलिक संज्ञा थिला पट्टनायक। से विष्णुकर पूजा करती, तेणु से वैष्णव। जे शिवंकर पूजा करती शैव, जे शक्तिर पूजा करती शाक्त, जे गणेशकर पूजा करती गाणपत्य। बनमाली दास विष्णु पूजा करुथिबारु से हेले वैष्णव। तांकर गुरुंकर नाम बल्लभानंद। कवि गृहस्थ थिबारु तांकर आद्य रचना गुड़िक थिला ग्राम्य रसभित्तिक और रसिकतारे परिपूर्ण। परवर्ती समय रे से नीलाचलनाथ जगन्नाथंकर आश्रित होइथिले। तांकर जीवनर अनेक समय कटिथिला श्रीक्षेत्र रे। तेणु तांकर समस्त कविता भक्ति रसरे परिपूर्ण और वैष्णव चेतना संबलित। से कृष्ण और जगन्नाथ को एक एवं अभिन्न बोली मन करुथिले। से तांकर लेखागुड़िक मध्यरे अनेक भजन और जणान लिखिथिले। ताहा वैष्णव पदावली नाम नामित होइछि। तेणु साहित्य को तांकर दान अतुलनीय। से मध्य विचित्र रामायण ग्रंथ रचना करथिले, जहाकू कि से संस्कृत और रामायण चंपू छाया रचना करथिले। आहुरी मध्य से चाट इच्छावती और बनमाली राहस नाम 2 खंड ग्रंथ लिखिथिले। गीतिकार बनमाली और काव्यकार बनमाली एक व्यक्ति की नुहे, ताहा एजावत विवादी होई रहिछि। कवि बनमाली दास कृष्ण प्रेम को भल पाउथिले। एमिति मध्य अनेक कवि अछंती, तथा गोपाल कृष्ण पट्टनायक। उठिलु एडे बेगी काहिंकी रे दुखी जन, दधि मंथाई देबु नाही की। आहुरी मध्य कृष्ण प्रेमी कवि अछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। से लिखिले कलामाणिकरे। भक्तचरण दास मथुरा मंगल काव्य श्रीकृष्णकर महानता प्रतिपादित करिसंती। तेणु कृष्ण रस हेउची बा कृष्ण प्रेम हेउची एक महान प्रेम। एई कवितारे माँ यशोदांकर वात्सल्य स्नेह ममता फुटी उठिछि। जण मात्र श्रीकृष्ण यशोदांक ठारू अलगा हो जाती जदि, ताहाले माँ यशोदा एई विलंब को सह्य करि पार नथिले। तेणु ए कृष्ण प्रेम कवि को आनंदित करिछि। तेणु तांकर लेखनी रे अनेक कृष्ण पई भजन जणान इत्यादि लिखिछंती। वर्तमान आमे विषयवस्तु को देखिबा। विषयवस्तु होउछि उठ निशी पाहिला एथर। निशी अर्थ राति, निशी पाहि आसलाणी, सकाळ हेबाकु जाउछि। वर्तमान तमे बहिकी देख, मु आवृत्ति करुछि। उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर, उठ निशी पाहिला एथर। मंदिरे डाकिले सुक, वृक्षरे राबिले काक, कुहु कुहु रटे पिक, कुहु कुहु रटे पिक। कुकुट डाकिले परखर, हे बंशीधर, उठ निशी पाहिला एथर। वर्तमान राति पाई आसला एवं एटी बंशीधर बोली लिखिछन्ति। कृष्णकर अन्य एक नाम मध्य बंशीधर। से बंशी की धारण करती बोली तांका नाम बंशीधर। माँ मध्य श्रीकृष्ण को बंशीधर बोली आदर डाकिछन्ति। जे वर्तमान प्रातः हेलाणी बा सकाळ हेलाणी। मंदिर रे सुक, सुक अर्थ होउची सुआ, एवं गछरे काक, काका कलेणी। आ पिक मध्य, पिक अर्थ होउची कोइली। कुकुट अर्थ होउची कुकुड़ा। परखर अर्थ जोर डाकिलाणी। से मध्य राबी सकाळ हेबार सूचना प्रदान कलाणी। तापर देखिबा। डाके जशोवंती भाली, उठ मोर बनमाली, श्रीमुख देवी पखाली, श्रीमुख देवी पखाली। झरी रे रखिछि बासनीर, हे बंशीधर,
ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। କବି এই ପଂକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି। ଅର୍ଥ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଅର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ବନମାଳୀ। ତମେ ଉଠିଲେ ତମର ଶ୍ରୀମୁଖ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ମୁଖ ପଖାଳି ଦେବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୋଇ ଦେବି। ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର, ଝରି ଅର୍ଥ ଏକ ପାତ୍ର ବିଶେଷ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୁବାସିତ ଜଳ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ତୁମର ମୁଖ ପଖାଳି ଦେବି ଅର୍ଥ ମୁଖକୁ ଧୋଇ ଦେବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ କେତେ ମହାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଠି ସାରି ମୁଖ ପଖାଳି ସାରିଲା ପରେ ବା ଧୁଆଇ ଦେଲା ପରେ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସହିତ ଗୋଳି, ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ରାବେଡ଼ି, ଗୋଟିକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋରା ବା ଲଡ଼ୁ, ପୁଳି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଞ୍ଚା ରାବିଡ଼ି ବିଶେଷ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଏସବୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡସାକର ସହିତ ମିଶାଇ ଖୁଆଇବି ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଗଷ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯିବା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଗଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ସାଥିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ, ଦଧି ଅର୍ଥ ଦହି, ଅନ୍ନ, ଅନ୍ନ ଅର୍ଥ ଭାତ, ଯମୁନା ନଦୀ ବହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ସନ୍ନିକଟରେ କୂଳରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ନେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସଇ ଅଛ ଶୋଇ, ଅଳସଇ ଅଛ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଉଠିବାର ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କାଲି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ମା ଯଶୋମତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ଗୋପବାଳକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଶୋଇ ରହିଛ? ଆକାଶରେ ଦିନକର ଉଦୟ ହେଲେଣି, ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ତମେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ନନ୍ଦ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିହୁନେ ଚତୁର୍ଦିଗ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଚକ୍ରଧର। ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର।
श्रीकृष्ण होचंती चक्रधर। भगवान श्रीकृष्ण चक्र को धारण करिसंती बोली तांकू चक्रधर कहा जाए। भगवान श्रीकृष्ण को वन को जीवा को विलम्ब हे बोली कवि एठारे मत व्यक्त करुचंती बा कहिसंती। शेषरे कवि बनमाली दास भगवान ठारे निजको अर्पण कर देइचंती एवं कहिसंती जे मु किंकर आपणक ठारे मु किंकर। किंकर अर्थ सेवक दासानुदास। कविंकर श्रीकृष्ण ठारे यही निवेदन अत्यंत हृदय स्पर्शी हो पारिछि। माँ यशोदांकर बात्सल्य स्नेह फुटी उठा सहित कवि बनमाली दासंकर पदावली एठारे सुमधुर हो पारिछि। पिलामाने वर्तमान मु कविताटी पढ़ईदेली तुमको किभଳି लागिला गोटे लाइक करिवो जदि नुआ आसीथिबो ताले गोटे सब्सक्राइब देव एवं शेयर मध्य करिवो। जदि कोठी अबुझा रहिला गोटे छोटिया कमेंट करी मते जणैबो। धन्यवाद।